নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টিচিং এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। এই কুৱেশ্যন কেইটা আগতে আহি যোৱা কুৱেশ্যন হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বিএড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, in which of the following stages does a child look self-centered? Adolescence, infancy, early childhood, or late childhood? Here right answer to hoise option C, early childhood. Question number 2, a good teacher is one who gives useful information, inspires students to learn, gives tips for easy learning, and explains concepts and principles. Here right answer to hoise option B, inspires students to learn. Question number 3, you want to develop cooperation and team spirit in students. Which of the following activities will be most appropriate to develop this skill among the students? যদি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন আৰু টিম স্পিৰিট ডেভেলপ কৰিব খুজিছে তেন্তে তলত দিয়া কোনটো এক্টিভিটি most appropriate হ'ব? হোম এছাইনমেণ্ট, লাইব্ৰেৰী ৱৰ্ক, এছে ৰাইটিং অন টিম স্পিৰিট নে প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক? ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, when you desire to check the knowledge of students in a class, the best method would be to. যদি আপুনি ক্লাছত ষ্টুডেণ্টছৰ নলেজ চেক কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে বেষ্ট মেথড কি হ'ব? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Pose the question to the whole class and then select somebody to answer. Question number 5, if your purpose is dash, group work is not a good idea, which one of the following will be more appropriate to fill up the blank of this sentence? Your right answer to hobo option C, to identify, define aspects of a problem. If your purpose is to identify different aspects of a problem, group work is not a good idea. Question number 6, the most appropriate meaning of teaching is inculcation of knowledge, modification of behavior, personal adjustment, and acquisition of skills. So your right answer to hoise option A, inculcation of knowledge. Question number 7, choose the correct statement. চাৰিটা statement দিয়া আছে। এই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব আমি চুজ কৰি উলিয়াব লাগে। ফাৰ্ষ্ট, ফেচ টু ফেচ টিচিং ইজ লেছ এফেক্টিভ দেন অনলাইন টিচিং বুলি কৈছে। চ' ফেচ টু ফেচ টিচিং অনলাইন টিচিঙতকৈ লেছ এফেক্টিভ নেকি? নহয়। চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট, কম্পিউটাৰ এডেড এডুকেশ্যন কেন ৰিপ্লেচ এ টিচাৰ। কম্পিউটাৰ এডেড এডুকেশ্যনে টিচাৰ এজনক ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। চ' এইটো ইনকাৰেক্টে হ'ব। অনলাইন টিচিং এণ্ড ফেচ টু ফেচ টিচিং আৰ বহুত এফেক্টিভ বুলি কৈছে। চ' এইটো হ'ব পাৰে। লাষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো চাওক, কম্পিউটাৰ এডেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেন এছিষ্ট এ টিচাৰ বুলি কৈছে। চ' এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট নহ'ব। চ' কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন চি, অনলাইন টিচিং এণ্ড ফেচ টু ফেচ টিচিং আৰ বহুত এফেক্টিভ। এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হ'ব। অ'কে। Question number 8, the major responsibility with which school personnel have been entrusted is that of. Your right answer to hobo option B, adjusting the child to conform to the demands of society. Question number 9, the best way to inculcate the spirit of collaboration and cooperation in children is to. আমি চিলড্ৰেনৰ মাজত কোলাবৰেশ্যন আৰু কোঅপাৰেশ্যনৰ স্পিৰিটটো কেনেকৈ আনিব পাৰিম? দ্য বেষ্ট ৱেটো কি হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। এংগেজ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইন গ্ৰুপ ৱৰ্ক ইনচাইড এণ্ড আউটচাইড দ্য ক্লাছ। Question number 10, the most effective teacher is one who has command over content and language, pedagogy and child psychology. এইটো এল নহয়, এইটো জি হ'ব। অ'কে। pedagogy and child psychology, language and pedagogy, নে content and pedagogy? So your right answer to hobo option D, content and pedagogy. Question number 11, the important indicator of quality of education provided in a school is.
ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হৈছে অপশন ডি লেভেল অফ লাৰ্নিং আউটকাম Question number 12 Immediate feedback is an essential characteristic of micro teaching team teaching practice teaching নে shared teaching ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হৈছে অপশন এ micro teaching Question number 13 The term least restrictive environment refers to the education of disabled, differently abled children, gifted children, early childhood youngsters, ne mentally retarded children. So, your right answer to hoise option A, disabled but differently abled children. Question number 14. Learners' participation is made optimal and proactive in which teaching method? Discussion method, batch session, brainstorming session method, ne project method. Your right answer to hoise option D, project method. Question number 15. One of the key behaviors in effective teaching is using student ideas and contribution, structuring, instructional variety, ne questioning. Your right answer to hoise option C, instructional variety. One of the key behaviors in effective teaching is instructional variety. Option C is the right answer. Question number 16. Arrange the following teaching process in order. Pasta teaching process dia ase. আমি অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিব লাগে সো ফাৰ্ষ্টত আহিব ফৰ্মুলেটিং অবজেক্টিভস নেক্সটত আহিব ৰিলেটিং দা প্ৰেজেন্ট নলেজ উইথ দা প্ৰিভিয়াছ নলেজ তাৰপিছত আহিব প্ৰেজেন্টেশন অফ মেটেৰিয়েলছ তাৰপিছত আহিব ইভালুৱেশ্যন আৰু লাষ্টত আহিব ৰিটিচিং সো কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব অপচন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব 4 1 5 2 দেন লাষ্টত আহিব 3 Question number 17. The greatest important cause of failure of a teacher in the beginning lies in the area of interpersonal relationship, verbal ability, knowledge of the teacher, ne tight handling of the students. Your right answer to hobo option A, interpersonal relationship. Question number 18. The most appropriate meaning of learning is learning or most appropriate meaning ki hoy inculcation of knowledge, modification of behavior, personal adjustment, ne acquisition of skills. Your right answer to hobo option B, modification of behavior. Question number 19, most effective teachers. So, most effective teachers jone ki kore? Yat saita statement dia ase. Saita statementor bitot tinta statement correct hobo. So first to talk, make ideas clear to learners who may be at different levels of understanding. So it to correct hobo. Explain concept in ways that help students follow along in a step-by-step order. Next, try to find out the limitations of the students and take disciplinary action. It to correct hobo. Next, class to talk, have an oral delivery that is direct, audible to all students and free of distracting mannerism. So teachers on ডাইৰেক্ট অৰেল ডেলিভাৰী দিলেতো নহ'ব ফাৰ্ষ্ট লেসনটো বুজাব লাগিব ওকে কনসেপ্টটো বুজাব লাগিব যদি ষ্টুডেণ্টজনে বুজি পোৱা নাই কিয় বুজি পোৱা নাই সুধিব লাগিব আকৌ এবাৰ বুজাব লাগিব হয়নে তো ডাইৰেক্ট অকল অৰেল ডেলিভাৰী দিলেতো নহ'ব লেসনটোৰ সো 1 2 3 কাৰেক্ট হয় সো অপশন এ ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ Question number 20 Which of the following learner characteristics is highly associated to effectiveness of learning? Your right answer to hoise option B, prior experience of the learner. Next, question number 21. In the reflective level of teaching, the nature of motivation is external, both external and internal, ne forced. Your right answer to hoise option B, both external and internal. Question number 22. Following are a few statements on teaching learning process. Sota statement dia ase. Sota statementor bhitorot in respect of teaching learning process কোন গিটা statement correct hobo. Saita statement correct hobo. Okay? কারণ অপশন কিতাত চাৰিটা statementor number দিয়া আছে. So চাৰিটা statement correct hobo সটাৰ ভিতৰত. So first আমি চাব লাগিব কোন দুটা statement correct নহয়.
statement 6 to চাওক real learning implies rote learning বুলি কৈছে real learning rote learning বুলি কৈছে এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকে লেসনটো একো বুজি নাপায় অকল মেমৰাইজ কৰে লেসনটো কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি অকল মেমৰাইজ কৰে মানে মুখস্থ কৰে আৰু একো বুজি পোৱা নাই rote learning কৰিছে সো rote learning to real learning হ'ব নোৱাৰে সো statement 6 to incorrect সো অপশন A B C D যত statement 6 আছে হেগিটা অপশন ইনকারেক্ট হ'ব সো অপশন B 6 আছে সো অপশন B আমাৰ ক্যান্সেল হৈ যাব অপশন C 6 আছে সো অপশন C ক্যান্সেল হৈ যাব statement 4 to চাওক there can be no learning without teaching টিচিংৰ অবিহনে লাৰ্নিং নহয় বুলি কৈছে সো এই স্টেটমেন্টটো ইনকারেক্ট হ'ব কিছুমান বস্তু আমি উইদাউট টিচিংও শিকিব পাৰো বা লাৰ্ন কৰিব পাৰো ওকে সো statement 4 to incorrect হ'ব statement 1 2 3 আৰু 5 correct হ'ব so 1 2 3 আৰু 5 কোনটো অপশনত আছে অপশন D আছে so option D is the right answer question number 23 team teaching has the potential to develop so your right answer to হ'ব option D the habit of supplementing the teaching of one another question number 24 which of the following statement is correct চাৰিটা statement দিয়া আছে এই চাৰিটা statementor ভিতৰত কোনটো statement correct হয় হেতু সুধিছে curriculum refers to the list of contents to be taught syllabus is a part of the curriculum curriculum is a part of the syllabus ne syllabus and curriculum are synonymous your right answer to হ'ব option A statement A to correct হয় curriculum refers to the list of contents to be taught question number 25 learning objectives in teaching means your right answer to হ'ব option C intended learning outcomes learning objectives in teaching means intended learning outcomes question number 26 a highly justified ground of using teaching learning material in teaching is your right answer to হ'ব option C it provides effective engagement of the students in learning tasks question number 27 a dynamic approach to teaching means your right answer to হ'ব option B a dynamic approach to teaching means the students should be required to learn through activities যেতিয়া students activities or through di কিবা এটা শিকে হেতুক আমি a dynamic approach to teaching বুলি কওঁ next question number 28 meaningful learning takes place when meaningful learning কেতিয়া হয় ইয়াৰ right answer to হৈছে option A students are interested in the topic taught যেতিয়া যোনটো টপিক পঢ়াই আছে হে টপিকটোৰ প্ৰতি যে ষ্টুডেণ্টে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তাকে আমি meaningful learning বুলি কওঁ meaningful learning তেতিয়া হয় যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে বা ষ্টুডেণ্টছে টপিকটোৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে question number 29 experimentation is one of the indicators of assessment which of the following is the most appropriate way of assessing experimentation indicator picture reading hands-on creativity demonstration ne creative writing your right answer to hoise option B hands-on creativity question number 30 mapping at primary level promotes which one of the skills in learners your right answer to hoise option D idea about relative positions and orientation primary level jetia ami mapping hikao hi learner zonor key skills develop kore promote kore your right answer to hoise option D idea about relative positions and orientations